अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अलखैर कैटल फार्म का रास्ता। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको आज अलखैर का रास्ता दिखाएंगे, लोकेशन समझाएंगे कि अलखैर की लोकेशन है क्या। बहुत इजी है, चलो हम आपको दिखाते हैं। फिर हमारे पास कैश ख़त्म हो गया था, अब हम आए हैं सब्ज़ी मंडी पे ATM। कैश निकाल के दोबारा अलखैर के लिए रवाना होंगे। अस्सलामु अलैकुम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मंडी के अंदर एंटर हो चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हम आपको दिखाते हैं अलखैर का रास्ता। मंडी से हम जैसे ही सीधा आएंगे, सीधा जाएंगे, जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। ये देखिए मंडी स्टार्ट हो चुकी है। वेलकम टू मवेशी मंडी 2026। एशिया की सबसे बड़ी मंडी लग चुकी है। ये फूड स्ट्रीट बन रही है मंडी में। अच्छा, जैसे ही आप मंडी के अंदर घुसेंगे, बिल्कुल आपने कहीं नहीं मुड़ना, बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। सीधा सीधा जाएंगे तो अभी आपको दिखाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। सही है, तो हमने इस कट पे जाना है। सही है, हम जैसे ही इस कट पे आएंगे, हमें यहाँ से कहीं पे भी नहीं टर्न होना, बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा जाना है हमने। ओके। ये देखें, ये अल गफूर है। यहाँ पे इस साइड आपको दिखेगी आयशा, गुलशन आयशा सोसाइटी। उल्टे आप ये अल गफूर स्टार्ट हो गई है। सही है, अब इसके बराबर में देखेंगे, सामने आपको दिखेगी बुलान प्लेटिनियम। NTR फेज़ 4 बन रही है, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 4। यहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा है गुलशन आयशा। ये देखिए, ये गुलशन आयशा स्टार्ट हो चुका है। गुलशन आयशा से 5 मिनट की ड्राइव है।
5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہمارا فارم بنا ہوا ہے الخیر، اور منڈی سے تقریباً 8 منٹ کا 10 منٹ کا سفر ہے، انف، اس سے زیادہ کا سفر نہیں ہے، اور بالکل سیدھا روڈ ہے منڈی سے، مطلب کہیں نہیں آپ کو مڑنا، آپ بالکل سیدھا سیدھا آئیں گے۔ اچھا، ہم نے یہاں کے بارے میں بہت سنا ہے کہ چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، تو بھائی یہاں پہ جو ہے نا، یہاں پہ ہے وڈیرا نظام، یہاں پہ چوری ڈکیتی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ایک بھی چوری ہو جائے نا تو یہاں پہ کچہری بیٹھ جاتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کس نے کی ہے۔ صحیح ہے، تو یہاں پہ یہ والا نظام ہے ہی نہیں بھائی، نیٹ اینڈ کلین ماحول، کوئی چوری نہیں۔ میں یہاں پہ 3 بجے بھی آ جاتا ہوں رات میں، 2 بجے بھی اکیلے بیٹھ کے آ جاتا ہوں، کسی بھی ٹائم جب میرا دل کرتا ہے میں اٹھ کے آ جاتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو ہم یہاں سے دکھائیں گے الخیر کا بورڈ، ماشاءاللہ، یہ دیکھیں۔ تو بھائی یہ تھی ہماری لوکیشن، یہ رہا الخیر کیٹل فارم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، کہیں نہیں مڑنا، ہمیں منڈی سے بالکل سیدھا آنا ہے۔